सांग रे हां बरं दिसते वाटणं प्लास्टर चालू आता चांगलं दिसते वाटतं हा त्याच्यावर काम कर पातळ माल माता आणि प्लास्टर चिपिंग करून फ्रेश प्लास्टर करपाक पण हे करता फक्त नांवा खातीर चिपिंग केल्लो पूण ते 2 लाख बेकार आनी उरलो आहा तो सगळो हें गेला आसलेलेच प्लास्टराचे परतून बारीक प्लास्टर मारतात प्लास्टर केल्ल्या भशेन कित्याक ताका 12 mm थिकनेस आसता नॉट इवन 2 mm नॉट इवन 2 or 3 mm ओल्ड प्लास्टराचे प्लास्टर सामकें दिसता पडटा आनी हेंच केल्लें आहा सगळें कडेन ऊपर शिपिंग किया हुआ हाँ ऊपर शिपिंग किया हाँ अभी ढका हुआ है ना है भाग्य में को वो देखा नीचे भी देखा हमने पुराना प्लास्टर भी देखा देखो ऐसा है ये पुराना प्लास्टर है शिपिंग किया हुआ देखो ये पुराना प्लास्टर है और ये चिपिंग है इधर इधर भी और इसके ऊपर मारने का कॉलम भी किया है अरे पूरा आइटम क्या है ऐसा ये कॉलम है ना ये भी शिपिंग किया सो है आइटम टुकड़ा टुकड़ा नहीं करने का नहीं ना नहीं खाली उधर 2 गट्टा है उतना ही छोड़ा चले के लूज ऊपर तो हाँ जो घट है वो निकालने का किधर है उतने छोड़ देते हैं ताकि जो लूज है वो ओल्ड प्लास्टर वो इतलो चिपिंग केला तें दाखोवपाक की आमी चिपिंग करून प्लास्टर करता आनी हो इतलो हिंगा आहा तो हो फ्रेश प्लास्टर केलो आनी हेंच सगळें रिपीट केलां सगळें कित्याक आमी बी कन्स्ट्रक्शना आसा आमकांय खबर आसा दिसाक 1 गोंडी वा 2 गोंडी कितली सुमार काम करपाक शकता ते सडनली विदीन 3-4 days हें तुगे एंटायर काम जावपाक शकना डबल कोट आनी प्लस चिपिंग करून समजा इतलो हो फ्रॉड जाल्लो आसा आनी हे कामाचें हांवें सांगता ओरिजिनल टेंडर आशिल्लो अरावंड 1.9 crores कितें तरी आशिल्लो 60% एक्स्ट्रा करून ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक हें कोट हें दिल्लें आहा 3 कोटीचे सुमार आहा ते 2 कोटी म्हणटा ते न्ही नेली 3 कोटीचें हें काम पावल्लें आहा आनी हे भशेन हें सबस्टँडर्ड काम चलता आतां भितर लिकेज चलतालो म्हण हें सगळें प्लास्टर करपाक लायलां जाल्यार परतून चिपिंग करून प्लास्टर करपा नाका आसलें आनी हांव 100% सांगता आयटमां आसतलेंच चिपिंग आनी फ्रेश प्लास्टर म्हण पूण हें करता बोलतेंच हें दिगंबरा दिसती पडना नेगेशन न्ही सामको कन्फर्म फॅक्ट तुमच्या मुखार दिसती पडटा पळय एक ल्हान कुडको जो लोकांक दिसती पडपा सारको चिपिंग करून दवरला आनी हो आहा तो पॅच लास्ट करताले ते दाखोवपाक की आमी चिपिंग करूनू केल्लो म्हण ते सकयल देखून दाखयल्लें आहा तुका ओल्ड प्लास्टर आहा तो आनी तेजे वयल्यान कितले फायन प्लास्टर येयल्लो ते इवन आतां जो एक्जिस्टींग प्लास्टर आहा तेजेरूच सामको उदकाचो पातळ माल मारून तो प्लास्टर करतात समजला हांव 100% शुअर आहा आयटम जेन्ना एस्टिमेट करता जाल्यार विथ चिपिंग करून डबल कोट प्लास्टर आसतलो इन द एस्टिमेट आनी हो कित्याक लागून आशिल्लें हें जेन्ना तूं टोटली रिफर्बिश करता म्हण सांगता जाल्यार भितर लिकेज बी सगळी जाता ती एवॉयड करपा खातीर हें फ्रेश करपा पडटा पूण हें टोटल सब स्टँडर्ड वर्क म्हण सामकें दिसून येता आनी हो टेंडर आहा तो 1.9 crores कितें आशिल्लो ओरिजिनल तो एस्केलेट करून 60% एबाव दिल्लो आहा तो कॉन्ट्रॅक्टराक आनी इतली दिला आसवन पासून हें सब स्टँडर्ड काम कित्याक आमचो मडगांवचो आमदार सामको ते भशेन नाल फोडपा सामको हें आसता पूण हें जेन्ना असलें जेन्ना सब स्टँडर्ड वर्क आहा तेन्ना तो पावना हांगा हांव चॅलेंज मारता जाल्यार हांव उबो रावता करया 2-4 कडेन चिपिंगान पळया हांव सांगता तें फाल्त कांय ना तें हांव चॅलेंज मारता दिगंबर कामताक यो आनी पळय हें तुगेलें तें काम कसलें तें स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क आनी असलें हें सगळें फक्त बडाय सांगपाचो पूण अक्षरशः सब स्टँडर्ड काम जाता इलेक्शन जेन्ना लागीं येतलें तेन्ना दितलो तो 1000 कोटी 2000 कोटी मोडल्या म्हण मडगांव पूण खंय दिसती पडटा काम कसलें सब स्टँडर्ड काम दाखोवपा येयला तुमी आमकां हें मॉनिटर करतात सगळीं कामां जीं मडगांव चलता आमी हेंच दाखोवपाक सोदतात पूण ते सामकें आतां दितात कांयच ना म्हणटा ते सगळें सारकें आहा म्हण हांव आजच्या दिसा सांगता चॅलेंज मारता हें काम बंद धरा आनी या चॅक करा हांव सांगता तें रॉंग कांय ना तें आतां आमचे उजेर देखून दिसती पडटा पळय तें तो माल मारता तो सामको उदका भाशेन पातळ माल मारता
आनी ते फिनिशींग करता प्लास्टर केल्ल्या भशेन डबल कोट प्लास्टर केलें म्हणटाले ते फाल्यां